उनके मुकाबले के ऊपर जो है उन स्कूलों को लाया गया। ये एक ऐसा फंडामेंटल कदम था जो शहबाज शरीफ ने उठाया बसीयत वज़ीर आला। एक नई पैराडाइम जो है वो इंट्रोड्यूस की। दुख की बात है कि उस पैराडाइम को जो इंट्रोड्यूस की गई उसको किसी ने बाद में आने वाले वक्तों में सपोर्ट न किया, और एक ऐसी खिदमत जो आने वाली नस्लों में जो इन्वेस्टमेंट थी वो रोक दी गई। ना सिर्फ रोक दी गई बल्कि जो भी पहले सिलसिला था हमारी यहाँ पे तालीम का, और तालीम जिस तरह नौजवान नस्ल को ट्रेन करती है, उनकी तरबियत करती है, उनको तालीम देती है, उसका सारा रुख जो है वो तब्दील हो गया। और एक ऐसा दौर का आगाज हुआ जिसमें सारा माशरा जो है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी, इस मुल्क की सियासत थी, ब्यूरोक्रेसी थी, कारोबार था, सारा का सारा कुछ जो है एक इन्हतात का जो है वो शिकार हो गया। और ये इन्हतात जो है आज भी हमारे सामने है। और मैं अक्सर सोचा करता हूं कि पिछले 13 माह में शहबाज शरीफ ने जो बसीयत वज़ीर आज़म जो रोल जो है निभाया है, वो शायद ही पाकिस्तान का कोई और सियासतदान जो है उस रोल को निभा सकता था। इट वॉज नॉट ए वेरी एनवियस जॉब। कम से कम जो है उस रोल में कभी भी नहीं आना चाहूंगा जिस रोल में पिछले 13 साल में। एक तो मेहनत तलब है, मैं कोई इतना मेहनती आदमी नहीं हूं, मियां शहबाज शरीफ को पता है इस बात का। लेकिन जिस तरह 12 पार्टियों का एक कोलिशन को लेके चलना, डाइवर्जन जो है पॉलिटिकल एंड दूसरे जो इंटरेस्ट हैं उनकी खींचातानी को में एक तवाज़न रखना, एक बैलेंस रखना, और अपने मजाज के, मैं उनके मजाज को 50 साल से ज्यादा का जानता हूं, बाज़ औक़ात अपने मजाज के खिलाफ जो है अपनी को जॉब को जो है, इट वॉज इन माई हम्बल व्यू वॉज ए वेरी टाइट रोप वॉकिंग विच ही परफॉर्म्ड इन लास्ट 13 मंथ्स। अब हम उसके इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला खैर औफियत से इख्तिताम करे। इलेक्शन इस मुल्क में हो, इंतखाबात हों, हम सब मिलके फिर आपकी अदालत में हाजिर हों, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हाजिर हों, और वो फैसला करे कि पिछले 5 साल में इस मुल्क में क्या हुआ, उसका क्या कीमत हम अदा कर रहे हैं और क्या कीमत अदा करेंगे। और इस पिछले 14-15 महीने के अंदर मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में कोलिशन हुकूमत ने कैसे कैसे हमालिया से बड़े भी मसाइल को जो है फेस किया। सबसे बड़ा मसला जो था वो IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो है, ये एग्रीमेंट जो है वो साइन करना कोई काबिल फख्र बात नहीं है। लेकिन हम जिस सिचुएशन में थे, मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने बैठा है, मैं बड़े क्लोज क्वार्टर से वॉच कर रहा था पिछले 14-15 महीने में। Perhaps one of the most closest spectator जो रिंग साइड सीट पे बैठ के सारी चीज को वॉच कर रहा था। ये काम कोई और शख्स जो है सिंगल हैंडेडली जो है परफॉर्म नहीं कर सकता, जो IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है। और ये एग्रीमेंट जो है बावजूद इस बात के कि IMF के साथ जो रिश्तेदारी जो है कोई काबिल फख्र बात नहीं है, लेकिन ये हमारी माशी जिंदगी की इतनी अशद जरूरत बन चुकी हुई थी कि ये मेक और ब्रेक का जो है
ایک سٹیج آ چکی تھی. وزیر اعظم کی جو انٹروینشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول, جو دنیا کی معاشی جو لیولز ہیں, اکنامک لیولز جو ہیں, ان کی ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے he performed and he achieved what we wanted to achieve. It's not a mean achievement. جو 15 مہینے میں اس کولیشن گورنمنٹ کو سٹیئر کرنا, الیکشن تک لے کے آنا, اور واپس جو ہے اس 15 مہینے کے ایسٹس اور لائبلٹیز سمیت, میں نہیں کہتا کہ سارے ایسٹس ہیں, اس میں لائبلٹیز بھی ہیں, ایسٹس اور لائبلٹیز سمیت جو ہے ہم اپنی 15 مہینے کی بیلنس شیٹ لے کے انشاءاللہ تعالی آنے والے چند مہینوں میں پاکستان کی عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گے. فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرے گی, جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ہے طاقت کا سرچشمہ ہے. وما علینا الا البلاغ. گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 12 جماعتوں کے اتحاد کو لے کر چلنا آسان نہیں, انتخابات ہوں تو ہم سب مل کر عوام کی عدالت میں پیش ہوں گے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں ہر شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. لاکھوں طلبہ اور طالبات کے بہتر مستقبل کے لیے وزیر اعظم نے اہم اقدامات کیے. خواجہ آصف جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ 12 جماعتوں کے اتحاد کو لے کر چلنا آسان نہیں ہے, انتخابات ہوں تو ہم سب مل کر عوام کی عدالت میں پیش ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات ہوں, تقریباً 1 مہینے میں انتخابات کی ڈیٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, اور انہوں نے بولا کہ صاف اور شفاف انتخابات ہی اس ملک کا مستقبل ہے. گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی, سیالکوٹ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی, لاہور گورنمنٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی, فیصل آباد اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی, اور قوم کی ان بیٹیوں نے 4 میں سے 4 جی پی اے لیا ہے. چیئرمین ایچ ای سی بھی جوائن کریں ہمیں. جی, پہلی ہماری میرٹ اسکالر انیزہ شہزادی. تحقیق اور تخلیق پھر سے ہے چل پڑا عزم و ہمت کا نشان, جدت کا کارواں اے نوجوان, ہو جو